Bonjour tout le monde. اليوم غادي نحاول أنني نشرح le chapitre ديال le variable aléatoire. C'est un chapitre dans le module ديال la probabilité. C'est un module destiné à les étudiants économie gestion semestre 2. Donc en général le chapitre il est très facile mais la plupart des étudiants ils n'arrivent pas à comprendre ou la تيجيهم difficile. Mais نقدر نقول انه هاد لو شابيتر il est très très facile. Il suffit انه l'étudiant يفهم le contexte ديال l'exercice ولا في وسط l'exercice يقدر يعرف لو فاريابل aléatoire ويقدر يخدم به. دونك اول حاجه شنو هو لو فاريابل aléatoire؟ باش نفهموا شنو هو لو فاريابل aléatoire ضروري خصنا نفهموا شنو هي اون اكسبيريونس الياتوار ولا التجربه العشوائيه. التجربه العشوائيه هي واحد التجربه اللي تنديروها باغ ديفو بمعنى اننا ما تنكونوش عارفين لي ريزولطا ولا تيكونوا عندنا لي ريزولطا بزاف ما تنقدروش نخدموا بهم ولا ما تنكونوش عارفين لي بروبابيليتي كاع لي بروبابيليتي اللي عندنا. دونك هذه هي التجربه العشوائيه. وفي هذه التجربه العشوائيه كاينين بزاف ديال لي فاريابل اللي كيكونوا الياتوار. كاين مثلا لو فاريابل اكس لو فاريابل ايغريك بزاف ديال لي فاريابل. دونك حنايا تناخدو ان فاريابل هو باش تنخدمو هو باش تنديرو اون ايتود باش نفهمو لو كونتكست ديال باش نفهمو لي ريزولطا اكزاكت ونفهمو لي بروبابيليتي. À titre d'exemple, l'exemple le plus souvent في variable aléatoire هو l'exemple ديال la pièce de monnaie. À titre d'exemple, je lance une pièce de monnaie 3 fois successive. Donc, la pièce de monnaie 3 fois. الخطرة الأولى تقدر تعطيني فاس ولا بيل. الخطرة الثانية تقدر تعطيني فاس ولا بيل. الخطرة الثالثة تقدر تعطيني فاس ولا بيل. هنايا عندنا لي ريزولطا بزاف. دونك ما تنقدروش نحددو ما تنقدروش نديرو اون ايتود فوندامونتال. دونك كاينين هنايا كاينين بزاف ديال لي فاريابل aléatoire. مثلا un variable aléatoire نقدر نقول مثلا obtenir le côté face c'est un variable aléatoire ou la obtenir le côté pile c'est un variable aléatoire. Donc en général غادي نحاول ندير واحد l'étude ولا نحاول نشرح le chapitre. Donc le variable aléatoire normalement à une dimension تنقسم لجوج. كاين لو فاريابل aléatoire discret. لو فاريابل aléatoire discret et عندنا لو فاريابل aléatoire continu. Donc continu. Donc c'est quoi le variable aléatoire continu et le variable aléatoire discret? Euh, donc le variable aléatoire discret, c'est-à-dire on peut prendre des valeurs des valeurs isolées. Isolées, c'est-à-dire comme 0, 1, 2, etc. C'est quoi le variable aléatoire continu? C'est-à-dire on a une infinité des valeurs. Une infinité des valeurs dans un intégral. Dans un intégral, par exemple, dans un intégral, par exemple, 0 et 4. Donc, dans l'intégral 0 et 4, on a une infinité des valeurs. D'accord? Donc, le variable aléatoire discret, نحاول أنني نشرح le plan à suivre. Normalement, le plan à suivre, نديرو بعدا la définition نفهمو شنو هو le variable aléatoire discret. Après نشوفو la loi de probabilité. Loi de probabilité. C'est quoi la loi de probabilité? وكيفاش تنخرجوا la loi de probabilité. Puis نشوفوا la fonction de répartition. Fonction de répartition.
Et puis les caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est-à-dire l'espérance mathématique, E de x, et la variance, et l'écart type. Et puis, نقدروا نديروا le graphique كيفاش تيكون le graphique. هادشي في le variable aléatoire discret. Le variable aléatoire continu aussi, نشوفوا la définition. C'est quoi le variable aléatoire continu? شنو هي la densité de probabilité? Et les caractéristiques aussi. Les caractéristiques. Espérance et variance et l'écart type. Et après, il faut une notion, rarement les profs te diront, il y a la règle de linéarité. La règle de linéarité. Bon, هذا هو le plan à suivre. Donc, il a فهمنا هادشي هذا. هادشي بالنسبة للفاريابل aléatoire discret وهذا الكونتينو. إلا فهمنا هادشي هذا نكونوا قدرنا نفهموا le variable aléatoire et avec des exercices ou des applications إن شاء الله هادشي راه سهل ما صعيب ما والو. Et donc, commençons par le variable aléatoire discret. Donc, par définition, donc, le variable aléatoire discret. Donc, nous la définition. C'est quoi le variable aléatoire discret? Définition. Donc, comme définition, on a déjà dit que le variable aléatoire, c'est lorsqu'on prend des valeurs isolées, c'est-à-dire, par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. C'est ça le variable aléatoire discret. Bon, donc, on a tout d'abord un espace oméga. Je vais le variable aléatoire discret. On a un espace oméga. Dans l'espace oméga, ou bien l'expérience aléatoire. Donc, l'expérience aléatoire, aléatoire. Exemple, la pièce de monnaie. Donc, les résultats اللي غادي يخرجوا لنا راه داخلين في l'espace oméga. Donc, l'expérience aléatoire راه داخله في l'espace oméga. Donc, l'expérience aléatoire ضروري خص يكون عندنا un événement. هاد l'événement, c'est-à-dire soit le côté face ou le côté pile. D'accord? وهاد l'événement هو اللي تنرمزوا ليه بال variable aléatoire. Variable aléatoire ou le variable étudié يقدر يكون x y ou la y ou la z etc. D'accord? Donc l'événement, c'est-à-dire à titre d'exemple xi. D'accord? وفي هاد xi نقدروا نحسبوا la probabilité ديالو. نقدروا نحسبوا probabilité ديال xi. Donc probabilité de x. D'accord? دابا هذه هي l'expérience aléatoire وهذا هو l'événement. نقدروا نحسبوا l'événement هو تنرمزوا ليه بالفاريابل aléatoire. يقدر يكون soit le face soit le pile. ناخذوا un exemple باش نفهموا. Donc exemple, l'exemple de la pièce de monnaie. Donc on lance
on lance une pièce de monnaie, trois fois. D'accord? Donc, قلنا les événements اللي كاينين دابا هذه راه هي l'expérience aléatoire. Donc les événements اللي كاينين عندنا deux événements, soit le face, soit le pile. Donc événement, par exemple événement et le obtenir le face. Le face. D'abord, هذه F. D'abord, événement F. D'abord, événement F, c'est obtenir le côté face. نقدروا مثلا نديروا l'événement P, c'est-à-dire obtenir le côté pile. D'accord? دابا باش نفهموا الفاريابل aléatoire نقدروا نربطوا الفاريابل aléatoire x soit بليفينمون f soit بليفينمون p اللي بغينا, soit اللي بغينا ندرسوا ليفينمون f ولا ليفينمون p. دابا عرفنا ليكسبيريونس aléatoire اللي عندنا وعرفنا ليفينمون. دونك ليكسبيريونس نديرها expérience aléatoire شنو هي la pièce de monnaie trois fois. Lance une pièce de monnaie trois fois. D'accord? ناخذ par exemple un événement اللي بغينا نديرو ليه l'étude. Par exemple événement, ناخذ l'événement F ولا P اللي بغينا, ناخذ F. Donc F c'est le côté face. D'accord? D'abord ناخذ le variable aléatoire. D'abord le variable aléatoire x soit غادي ندرسو به l'événement f soit l'événement p. حنا خدينا l'événement f, donc غادي نربطو le variable aléatoire x et le nombre de faces obtenir, c'est-à-dire le nombre de faces obtenir dans cette expérience. D'accord? D'abord x c'est le nombre de faces obtenir في هذه l'expérience. دابا درنا l'expérience ديالنا, رمينا لا بيس دو موني الخطره الاولى, رمينا لا بيس دو موني الخطره الثانيه, لا بيس دو موني الخطره الثالثه, شحال من مره غادي تخرج لينا فاس. داكوغ؟ دونك تقدر تخرج لي مثلا في الخطره الاولى, دونك في الخطره الاولى اوتوماتيكمون غتخرج لي بيل اي فاس, سي ايفيدامون ربيت لا بيس د الموني, دونك غادي تخرج لي سوا بيل سوا فاس. هادي في الخطره الاولى لا بروميير فوا. دونك تنعاود نلوح لا بيس د موني الخطره الثانيه, هادي لا بروميير فوا. دونك لا دوزيام فوا تنلوح لا بيس د موني لا دوزيام فوا, سوا غادي تعطيني عاوتاني بيل ولا فاس, ستادير الخطره الاولى عطاتني بيل والخطره الثانيه تعطيني بيل, ولا الخطره الاولى تعطيني بيل والخطره الثانيه تعطيني فاس, ولا الخطره الاولى تعطيني فاس والخطره الثانيه تعطيني بيل
ولا المره الاولى تعطيني فاس والمره الثانيه تعطيني فاس. داكوغ. عاوتاني تنلوح لا بيز موني تخوازيام فوا حيت ليكسبيريونس. دونك سوا غادي تعطيني المره الاولى تعطيني بيل والثانيه تعطيني بيل والثالثه تعطيني بيل، ولا المره الاولى تعطيني بيل الثانيه بيل الثالثه فاس بيل بيل فاس، ولا تعطيني بيل فاس بيل، ولا بيل فاس فاس، ولا فاس بيل بيل بيل، ولا فاس بيل فاس، ولا فاس فاس بيل، ولا فاس فاس فاس. دونك excusez-moi pour ce truc là. دونك هذه هي لا غبغ اللي عندنا. دونك ليكسبيريونس كامله اللي درنا هي هذه. دونك غادي تخرج لينا لي ريزولطا سوا بي 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 بيل بيل بيل، ولا بيل بيل فاس، ولا بيل فاس بيل فاس بيل، ولا بيل فاس فاس بيل فاس فاس، ولا دونك ولا تعطينا فاس بيل بيل، ولا فاس بيل فاس بيل فاس، ولا فاس فاس بيل بيل، ولا فاس فاس فاس. دونك هادو هما اللي كان اللي عندي. دونك في ليكسبيريونس الياتوار ولا اوميغا خرجوا لنا هاد لي ريزولطا. شحال من ريزولطا كاينه؟ كاينه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اون 8 كا. دونك شحال من لي كا اللي عندي في هاد ليكسبيريونس هادي؟ اون 8 cas possibles. Et donc, on a les 8 cas possibles. Donc, l'espace oméga, on a les 8 cas possibles. Donc, oméga, je ne 9 oméga. Donc, oméga, donc, oméga, راه oméga تساوي 8. وانما اوميغا كاع دوك لي ريزولطا اللي كاينين في ليكسبيريونس، بمعنى تو سا راه سي ان اوميغا، راه داخل في ليسباس اوميغا. داكوغ. دونك اوميغا سي بي 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 اف بي اف بي بي اف 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 بي بي اف بي بي pardon اف اف بي اف اف اي اف. دونك الى حسبنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنا عندنا 8 ديال لي كا بوسيبل. داكوغ. دونك في ليسباس اوميغا ما تنقولوش اوميغا تساوي 8، مي اوميغا تساوي كاع دوك لي ريزولطا اللي عندنا في ديك ليكسبيريونس aléatoire. D'accord? Donc on dit que donc on dit que x مرتبط le variable aléatoire x ربطنا l'événement f. Donc x il varie selon l'événement f. D'accord? Donc il a بغينا نعرفو combien de x كاين في chaque cas، ولا في كل حالة شحال من x عندنا. x راه سي ان ايفينمون اف، بمعنى رميت لا بيس موني الخطرة الأولى والثانية والثالثة، شحال من اف راه لو نومبر ديال لو كوتي فاس كي سافيش دون ليكسبيريونس. داكوغ. مثلا في لو كا ديال بي بي بي
combien x s'affiche, ou bien combien le côté face s'affiche automatiquement, c'est 0. Parce que maintenant, تشي côté face, donc automatiquement x تساوي 0. D'accord? بين f p, par exemple p, p f, x égale à شحال égale à 1. D'accord? حيت عندنا هنايا f. D'accord? L'expérience خرجت لي le côté face une fois. عندنا par exemple pf p, donc x automatiquement égale à 1. عندنا pf f, automatiquement x égale à 2. علاش؟ حيت عندنا f f, le côté f جوج خطرات. p pardon f p p, donc x égale à 1. f pf f p f égale x égale à 2. f f p, automatiquement x égale à 2. Et f f f, évidemment x égale à 3. Donc رميت لابيس د موني الخطرة الأولى عطاتني f، المرة الثانية عطاتني f، المرة الثالثة عطاتني f. دونك هادو هما اللي كان لي عندي. دونك x شنو هما القيم اللي تياخد x؟ دونك x peut être 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. D'accord? C'est-à-dire le côté face peut s'affiche dans cette expérience soit 0 fois, c'est-à-dire x égale à 0, ou là une seule fois, x égale à 1, ou là 2 fois, ou là 3 fois. دابا إلا بغينا نعرفو لا probabilité ديال كل وحدة. دونك شنو هي لا probabilité باش تخرج لي x égale à 0 ولا x تخرج égale à 1 ولا x égale à 2 ولا x égale à 3. دونك لا probabilité ديال هادشي كامل. دونك باش نفهمو بعدا أول حاجة باش نفهمو شنو هي x égale à 0 ولا x égale à 1 ولا x égale à 2 ولا x égale à 3. خصنا نفهمو بأنه في ليكسبيريونس الياتوار اللي درنا ديك الرمية الأولى والثانية والثالثة شحال من مرة تيخرج لي لو كوتي فاس، واش تيخرج خطرة وحدة ولا خطرة جوج ولا ثلاثة. دونك كيلي لا probabilité d'obtenir le côté face, c'est-à-dire f, il a كان عندنا x égale à 0 ولا 0 fois ولا une fois ولا 2 fois et ولا 3 fois. D'accord? إلا بغينا نحسبو لا probabilité، أول حاجة كيفاش تنحسبو لا probabilité. لا probabilité كيفاش تنحسبوها؟ p de x pardon donc p de x égale à xi كيفاش تنحسبوها؟ راه ni que le nombre des cas favorables, c'est-à-dire les cas favorables, sur les cas possibles. D'accord? Sur les cas possibles. وعندنا هنايا في هذا لو كا les cas possibles راه كاع l'espace oméga.
c'est-à-dire c'est-à-dire l'ensemble oméga. في هذا لو كا l'ensemble oméga شحال عندنا عندنا 8 داكوغ c'est-à-dire égal à 8 حيت عندنا 8 د الحالات possible في l'espace oméga. Donc la probabilité pour que x x تساوي 0 pour que x égale à 0 شحال هي la probabilité؟ خصنا نشوفو هنايا شحال من خطرة عندي x تتساوي 0 بمعنى بين الرمية الأولى والثانية والثالثة عندي x ما تتخرج لي كاع لو كوتي فاس تيخرج لي غير البيل. دونك اوتوماتيكمون كاينه حاله وحده اللي هي بي ستادير x تتساوي 0 ستادير رميت لابيس د موني الخطره الاولى خرجت لي بيل الخطره الثانيه خرجت لي بيل الخطره الثالثه خرجت لي بيل. داكوغ دونك هنايا x تتساوي 0 دونك الا حسبنا شحال من خطره اون سول فوا دونك ايكال 1 على شحال على 8 حيت لي كا بوسيبل اللي عندي 8. داكوغ دونك p de x égale à 0 égale à 1 sur 8 p de x égale à 1 égale à شحال دونك الا جينا حسبنا هنايا خصنا بعدا نعرفو شنو هي p de x égale à 1 بمعنى داك ليكسبيريونس الياتوار اللي درت بمعنى رميت لابيس د موني الخطره الاولى والخطره الثانيه والخطره الثالثه شحال من كاب اللي عندي اللي يقدر فيه تخرج لي لو كوتي فاس غير خطره وحده. دونك لو كوتي فاس يقدر يخرج غير في الاول ولا غير في الاخر ولا في الوسط ولا في الاول بمعنى يقدر لو كوتي فاس يخرج غير في الرميه الاولى ولا غير في الرميه الثانيه ولا في الرميه الثالثه. دونك عندي هاد لوكا وهاد لوكا وهاد لوكا ثلاثه ديال الحالات الى حسبناهم 1 2 3 دونك عندي سوا بيل فاس سوا بيل فاس بيل سوا فاس بيل بمعنى الفاس لو كوتي فاس تيخرج في الرميه الاولى ولا في الرميه الثانيه ولا في الرميه الثالثه. دونك 1 2 3 اوتوماتيكمون سي 3 سور 8. دابا لو كوتي دابا la probabilité ديال x égale à 2 la probabilité ديال x égale à 2 شنو هي x égale à 2 بمعنى في ديك ليكسبيريونس الياتوار اللي درت شحال من مره خرجت لي لو كوتي فاس دو فوا بمعنى رميت لا بيس دو موني المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه انا تنقلب على لو كوتي فاس يخرج ليا جوج الخطرات. دونك سوا يقدر يخرج ليا في المره الاولى والمره الثانيه ولا المره الثانيه والمره الثالثه سوا المره الاولى والمره الثالثه سوا كما قلت المره الاولى والمره الثانيه. دونك شحال عندي من كا عندي ثلاثه ديال الحالات. داكوغ دونك بون نعاود في ليكسبيريونس الياتوار اللي درت لا بروبابيليتي باش تخرج لي شحال من حاله عندي باش تخرج لي لو كوتي فاس دو فوا هي ثلاثه ديال الحالات بمعنى يقدر يخرج لي لو كوتي فاس سوا في الخطره الاولى الرميه الاولى والرميه الثانيه سوا في الرميه الاولى والرميه الثالثه سوا في الرمله في الرميه الثانيه والرميه الثالثه. دونك عندي ثلاثه ديال لي كا. داكوغ دونك الى جينا حسبناهم هنايا 1 2 3 دونك ايكال 3 على 8. داكوغ عندي هاد لوكا هذا وعندي هاد لوكا هذا وعندي هاد لوكا هذا. دونك لوكا 1 2
et 3. Donc, P de X, pardon, P de X égale à 2, égale à 3, et là, 8. D'accord. P de X égale à 3. بمعنى شحال من كاب بوسيبل اللي في ديك الاكسبيريونس كامله اللي درت غادي تخرج ليا لو كوتي فاس 3 د الخطرات. دونك الرميه الاولى خرجت لي لو كوتي فاس، الرميه الثانيه خرجت لي لو كوتي فاس، الرميه الثالثه خرجت لي لو كوتي فاس. دونك اوني كو سول كا اللي هي اف اكس. دونك x égale à 1 sur 8. D'accord. Donc, il est maintenant la somme à تعطينا 1. Bon, هذه هي سميتو هذه هي la notion générale ديال le variable aléatoire. هكا نكونوا فهمنا لي برينسيپ ديال الفاريابل الياتوار وشنو هو ليفينمون، شنو هي ليكسبيريونس الياتوار، كيفاش تنحسبوا لي بروبابيليتي ديال كل كا. بون الا باش يجيك الفاريابل الياتوار فاسيل خصك تفهم هاد الشيء هذا وتفهم كيفاش تتخرج كل حاجه. دونك دابا ندوزو لا لوا د probabilité. لا لوا د probabilité راه نيكو هادشي هذا. فهمتي. دونك هادشي هذا هو لا لوا د probabilité. دونك الا فهمتي هادشي هذا il suffit اننا نديروه في ان طابلو، راه هذا هو لا لوا د probabilité. دونك loi de probabilité il suffit de tracer un tableau. Donc, on a ici X, ici loi de probabilité. On a 0, 1, 2 et 3. Donc, la loi de probabilité ou la loi de probabilité, la probabilité de x égale à xi. Et maintenant, p de x égale à 0 égale à 1 égale à 1 sur 8. On dirait une couleur différente. Donc, égale à 1 sur 8. X égale à 1. Donc, la probabilité pour x égale à 1. Donc, égale à 3 sur 8. 3 sur 8. Pour que x égale à 2, c'est 3 sur 8. Pour que x égale à 3, c'est 1 sur 8. On fait la somme, ou bien le total, la somme. Tout ça égale à 8 sur 8 égale à 1. Donc, c'est ça la loi de probabilité. Donc, je pense qu'il est facile. Donc, si on veut, par exemple, si on veut de tracer ou bien de élaborer ce tableau dans un graphe, كيفاش نديرو الجرافيك ديال la variable aléatoire. Donc, في هذا le tableau, غادي نديفلوبي ونديرو un graphe. Donc, graphiquement, on a ici LP, la probabilité, ici le variable X. D'accord? Donc, on a 0, 1, 2, et ici 3. D'accord? Ici, on a le 8, donc on a 1 sur 8. 2, ici 2 sur 8. 3 sur 8 et 4 sur 8. D'accord? Donc, on va faire le diagramme de bateau. Pourquoi le bateau? Parce que on diagramme en bateau. En bateau. Donc, la forme de diagramme dans ce cas-là, تيكون بحال الشكل ولا بحال لا فورم ديال ان باطو. داكشي علاش تيتسمى في هاد لو غراف ان دياغرام
de bateau. Donc, il suffit de substituer les chiffres اللي عندي. Donc, 0, شحال عندي la probabilité عندي 1 sur 8. D'accord. في 1 عندي 3 على 8. Donc 3 على 8 مع 1 عطاتني هاد البوان هادي. جوج aussi 3 على 8 عطاتني لو بوان. et 3 سي 1 على 8 عطاتني هاد لو بوان هذا. Donc je fais relier ces points là. Donc et voilà. Donc le diagramme ici pour 2. Donc voilà le graphe. Donc pour illustrer le trajet des points. Et voilà. Donc voilà le diagramme en bateau concernant le graphe ديال le variable aléatoire. هذا le graphe قليل les profs اللي تيعطيوه مي باش تعرفوه كيفاش تيكون وصافي. دابا ندوزو la fonction de répartition. La fonction de répartition. Donc la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition لاش تتصلح باش donc souvent في les exercices تلقاو le calculer par exemple calculer ولا تيقول لك تعطيك en général la fonction de répartition شنو هي f de x la fonction de répartition égale à la probabilité pour que x inférieur ou égal à xi. D'accord. كيفاش تنحددوها؟ il suffit de أننا نديرو le cumul croissant des probabilités باش نسهلو المأمورية وباش نسهلو لو travail ديالنا. Donc il suffit أننا نديرو le cumul croissant des probabilités. Donc on fait le cumul croissant des probabilités. Donc on va tracer un tableau. Donc ici x, ici loi de probabilité LP et la fonction de répartition f de x. Donc on a le 0, le 1, 2, 3. Donc la loi de probabilité, ou bien les probabilités 1 sur 8, 3 sur 8, 3 sur 8 et 1 sur 8. Donc si on fait la somme, ou bien le total, donc la somme égale à 1. Donc la fonction de répartition n'est que le cumul croissant des probabilités de toute la loi de probabilité. Donc dans le premier cas, on a 1 sur 8. 1 sur 8 plus 3 sur 8 égale à 4 sur 8. Donc 4 sur 8 plus 3 sur 8 égale à 7 sur 8. Plus 1 sur 8 égale à 8 sur 8 égale à 1. Donc pourquoi on fait la fonction de répartition? Ou bien quel est le raisonnement à atteindre avec cette fonction de répartition? C'est par exemple, si on cherche à calculer une probabilité qui est supérieure ou bien qui est inférieure à un nombre de x. Maintenant, on dit par exemple calculer, par exemple calculer la probabilité
la probabilité pour que P de x est inférieur ou égal à 2. Lorsqu'on dit P de x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire à chercher de calculer toutes les probabilités pour que x inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, on cherche, lorsqu'on dit P de x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2. D'accord? P de x égale à 0, c'est 1 sur 8, plus 3 sur 8, plus 3 sur 8. Donc, égal à 7 sur 8. Et si on remarque dans le tableau, donc on a ici déjà calculé 7 sur 8. Donc, c'est ça l'utilité du tableau. L'utilité du cumulé croissant, c'est pour faciliter le calcul ce type de probabilité. Par exemple, si on cherche à calculer la probabilité pour que P de x est supérieur ou égal à 2. Par exemple, strictement ou bien ou égal à 2. Donc, dans ce cas, on cherche à calculer toutes les probabilités qui est supérieure à 2. Donc, P de x égale à 2, plus P de x égale à 3, plus P de x égale à 4, plus une infinité de P de x, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, dans ce cas, c'est impossible de calculer P de x supérieur ou égal à 2. Donc, في هذا لو كاش شنو غادي نديرو il suffit اننا نديرو الحدث المضاد. Donc, P de x supérieur ou égal à 2 n'est que 1 moins P de x strictement inférieur à 2. D'accord? Donc, égal à 1 moins P de x égale à 1, parce que strictement inférieur à 2. Donc, égal à 1, ou là, égal à 0, parce que 2, strictement inférieur à 2. Donc, 2, madakhlash. Donc, plus P de x égale à 0. D'accord? Donc, égal à 1, moins P de x égale à 1, donc 3 sur 8, plus P de x 1 sur 8, donc égal à 1, moins 3 plus 1, c'est-à-dire 4 sur 8, donc 1 moins égal à 4 sur 8. D'accord? Donc, c'est ça le... Donc, c'est ça la fonction de répartition. Donc, on passe à les caractéristiques. Les caractéristiques. Donc, les caractéristiques, commençons par l'espérance mathématique. L'espérance mathématique égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à i égale à k de pi fois xi, c'est-à-dire le xi fois son probabilité, ou bien son loi de probabilité. C'est quoi tout d'abord l'espérance mathématique? C'est la valeur moyenne, espérée dans le futur. Espérée dans le futur à la fin de l'expérience. C'est-à-dire, dans la fin d'expérience. C'est-à-dire, le futur. مثلا, داكشي اللي بغينات ولا توقعنا انه غادي يكون في le futur. Ce qui nous espère au futur a existé au futur.
C'est ça l'espérance mathématique. Donc, traçons un tableau pour faciliter les choses. Pardon. Hmm, Donc, on a le tableau. Donc, on va tracer un nouveau tableau. Donc, on a tout d'abord le X et LP, la loi de probabilité. LP. On fait PI fois XI. PI fois XI. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, on a le total. Donc, la loi de probabilité 1 sur 8, 3 sur 8, 3 sur 8 et 1 sur 8. Donc, ici, on a 1 sur 8. Donc, 2 fois 3, 2, 1. Ah, pardon, je suis trompé. On a ici 0. Donc, on a 0, 1, 2 et 3. Désolé pour cette faute, je suis trompé. Ici, on a 0. Donc, 1 donc, égale à 3 sur 8. Ici, 6. 2 fois 3, 6 sur 8. Et 3 sur 8. Donc, la somme, 3, 3. Donc, on a 12 sur 8. 2 sur 8. Donc, la somme des PIXI égale à 2 sur 8. Donc, l'espérance mathématique égale la somme de PI fois XI. Donc, égale à toute la somme 12 sur 8 égale à 1,5. Donc, dans un commentaire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que à la fin de cette expérience, ou bien à l'issue de des 3 lancers, nous espérons d'avoir 1,5 faces, c'est-à-dire un face et demi. Pardon, c'est-à-dire une face et demi. D'accord? Ou bien à la fin d'expérience, nous espérons obtenir une face et demi. D'accord? Donc maintenant, passons à la variance de x. Donc, la variance de x, là, je la variance de x. La variance de x, précisément, n'a pas une utilité qui est ما عندوش شي أهمية ولا شي importance. La variance de x تنحتاجوه باش نحسبوا l'écart type. داكشي علاش نحسبوا la variance de x. حيت l'écart type هو اللي محتاجينه أكثر، هو اللي le plus important. D'accord? Donc, كيفاش نحسبوا la variance de x? Normalement, la variance de x, qui est بزاف ديال les méthodes باش نحسبوا la variance de x. On peut faire la somme de i égale à 1 jusqu'à i égale à k des pi fois entre parenthèses xi moins l'espérance mathématique de x à la puissance 2. Ou bien on peut faire une formule développée, c'est-à-dire formule de Ewing, formule de Ewing, c'est une formule qui est développée. Donc v de x égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x tout au carré. D'accord? Donc l'espérance de x au carré, on peut le calculer de la somme, c'est-à-dire la somme
on a déjà calculé l'espérance de x. On dit que l'espérance de x, c'est la somme de PI XI. D'accord? Donc, l'espérance de x au carré, c'est la somme de PI XI au carré. D'accord? Avec l'espérance de x au carré égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à i égale à k de PI fois XI au carré. D'accord? Donc, on ajoute ici le PI fois XI au carré fois XI au carré. Donc, on a XI au carré, donc 0 carré fois PI, donc égal à 0. Donc, 1 au carré fois 3 sur 8 égale à 3 sur 8. Donc, 2 carré égale à 4 fois 3 sur 8. Donc, 4 fois 3 égale à 12 sur 8. Donc, 3 au carré égale à 9 fois 1, donc 9 sur 8. Donc, à la somme, on a 3 plus 9 égale à 12, donc 24 sur 8. D'accord? Donc, la variance, on peut dire que la variance de x, donc la variance de x égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, égale à 24 sur 8 moins 12, c'est-à-dire on a déjà calculé, c'est 2 sur 8. Finaya. Ah voilà, c'est 2 sur 8. Donc 12 على 8 au carré, donc 12 sur 8 au carré. Donc, إلا حسبناها donc égal à 3 sur 4. D'accord? Donc, بهاد نقدروا نحسبوا l'écart type. Donc, l'écart type, tout d'abord, شنو هو l'écart type? L'écart type comme définition, c'est il permet de mesurer la dispersion, les التباعد ولا التباعد, la dispersion qui existe ou là qui existera entre la valeur supposée de la variance et de leur espérance. بمعنى de leur espérance. بمعنى la dispersion اللي كاينه entre le variance Vx ou l'espérance E de x. تشوفوا التباعد اللي كاين بيناتهم. D'accord? وكيفاش نحسبوا l'écart type de x? C'est la racine carrée. Donc, le racine carré ديال v de x dans la variance. Donc, égale la racine ديال 3 على 4 égale à 0,866. Donc, comme commentaire, je نقدر نقولوا comme commentaire, on peut dire que la dispersion, donc la dispersion qui existe, donc la dispersion qui existe entre le V de x, c'est-à-dire la variance et l'espérance, égale et 0,866. D'accord? Donc, هكا تنكون ساليت هاد le chapitre ديال variable aléatoire à une dimension, le cas discret. Donc, la prochaine vidéo, on va dire le cas continu. Après, on va dire des exemples ou bien des exercices. On va dire les exercices plus développés. باش اللي نقدر ندوز الفاريابل aléatoire à 2 dimensions اللي الاغلب ديال لي بروف ما تيوصلوش ليه. بون غادي نحاول انني غادي نديرو. جيسبر كو انني هاد الشيء شرحته مزيان و
بون الا ما فهمتوش شي حاجه ايسي دو اكتبوها في ان كومونتير غادي نحاول نجاوبكم. و à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage à tous.